اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب دوستان، خوب هستی شما؟ سلام خوب هستی شما؟ ہمیں یعنی سب کے سب، ہمیں شما آپ سب خوب ہستید، خیریت سے ہیں؟ بلے غنچہ فاطمہ ہستی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب ہستی آغای علی نقی؟ بله من هم خوبم. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. خیلی خوب. خوب افشا سلام، خوبی شما؟ افشا هستی شما؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستی شما افشا فاطمه؟ منم خوبم. خانواده شما خوب؟ بله منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله. شما اهل کجا هست؟ بله خانواده من هم خوبن. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ شما شام چه خوردی؟ بریانی خوردی؟ من شام بریانی خوردم. خیلی خوب. عدیل اصغر سلام، خوبی شما؟ آقای عدیل اصغر سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله منم خوبم ممنون. خوب چه کار میکنی؟ شما شام خوردی عدیل اصغر؟ بله خوردم. بله. خوب. بله آقای عادل شما شام چه خوردی؟ آقای عادل شما اهل کجا هستی؟ من بریانی خوردم. خیلی خوب علی، خیلی خوب بریانی خوردی. خوب. خانواده شما خوبن؟ بله دیگه. خوب. آقای فرقان سلام، خوبی شما؟ خانواده شما خوبن؟ بله منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خوبن، آنها خوبن. خانواده منم خوبن ممنون. شما اهل کجا هستی؟ بله. شما شام خوردی؟ شام چه خوردی؟ عدس خوردی؟ بله عدس خوردم. من شام عدس خوردم. خوب. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله بیایم سر درس. دیکھیے ہم نے 9 10 11 3 درس پڑھے ہیں اس کتاب کے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو کتاب کار ہے یعنی ہوم ورک کی جو کاپی ہے، تو اس میں شروع کے درسوں میں تو کچھ چیزیں بہت آسان ہیں، ان کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جن سے لکھنا نہیں آتا اردو رسم الخط. دیکھیں مثلا یہاں الف ب ت کی نقل کرائی گئی ہے، یہ ان لوگوں سے کرائی گئی ہے کہ جن سے کچھ نہیں آتا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ صاد بنائیے، ضاد بنائیے، کاف بنائیے. آپ کو تو ان میں جو کرنی ہے یہ والی تمرینیں کرنی ہے. جیسے یہ ہے آ بنا ہوا ہے، آپ بنانا ہے. دا الف بنا ہوا ہے، داد، باد. یہ اس طریقے کی جو تمرینیں ہیں، جیسے چا سے چراغ، یا یہ بیچ میں چھ تو بچے، جو یہ ورڈ آپ نے یاد کیے ہیں وہ بنانے ہیں. یا مثلاً بھلے
یا یہ مثلا یہ بھی انہی کے لیے ہے کہ جن سے لکھنا نہیں آتا، شین الف خے الگ لکھ دیا ہے اور پھر ملا کے بنانا ہے آپ کو شاخ، جیسے سین دال الف بے سرداب ملا کے لکھنا ہے۔ یہ اگر آپ کو آتی ہے اردو تو آپ نہ کریں یہ والی تمرین، لیکن یہ ایسی تمرینیں آپ کو کرنی ہے، جیسے یہ پدر پسار نہیں، یہ بھی لکھنے کا ہی ہے۔ جن میں تصویروں میں آپ سے نام لکھوائے گئے ہیں وہ تمرینیں تو کرنی ہے، جیسے یہ مائک بند کیجئے، مائک بند کیجئے، جیسے یہ تمرین ہے دال الف بنا ہوا تھا تو صدا، تصویر دیکھ کے آپ کو اس کے ورڈ پورا کرنا ہے، تصویر دیکھ کے ورڈ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تصویر دیکھ کے ورڈ پورا کرنا ہے۔ جیسے بے الف بے بنا ہوا ہے تو حباب، تصویر میں کیا ہے حباب، یہ کیا ہے طاس، بولیے یہ کیا ہے خیرس، خیرس، یہ کیا ہے پاس، جی سیکنڈ نمبر پہ کیا بولا آپ نے، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حباب آپ نے یاد نہیں کیا ہوگا، اس لیے کیونکہ کتاب میں لکھوا چکا ہوں، یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے آپ کا، کیونکہ میں ورڈ لکھوا چکا آپ کا ہوں یہ کتاب نہیں میں۔ آیا شاید، حباب آ چکا ہے، نہیں آیا؟ نہیں آیا، نہیں آیا۔ حباب جی جی حباب کہتے ہیں ببل کو، ببل جانتے ہیں جی 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 آقا۔ جو بچے پانی کے بلبلے، حباب، 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 حباب یعنی بلبلے، بلبلے یعنی ببل جسے کہتے ہیں، آج کل تو زیادہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ببل، بایو ببل، کرونا میں بایو ببل۔ جی اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے آپ کی؟ جی جی ریکارڈنگ چل رہی ہے، جی بتائیے۔ جی شکریہ یاد دلانے کے لیے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے بھول جاتے ہیں۔ حباب یعنی بلبلے، حباب یعنی بلبلے، ان چیز آیا ان حباب است ان حباب است آن چیز آیا ان حباب است، لکھا آپ نے حباب یعنی بلبلے، ببل۔ تو اس کے بعد ہے طاس، ان چی ان کی ان آغا طاس است، آیا ان آغا طاس است، ان چیز ان چیز آیا ان خرس است، بله خرس چه دارد، خرس پا دارد، خرس چه دارد، خرس سر دارد، خرس چه دارد، خرس گوش دارد، خرس چه دارد، دیکھیے مائک بند کر لیجئے، کسی کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وائس میں بہت ڈسٹربنس آ رہے ہیں، میری وائس میں ڈسٹرب ہوا رہا ہے، مائک بند کر لیجئے آپ لوگ سب مائک بند کر لیجئے، جی خرس چه دارد، خرس چشم دارد، آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ بولیے خرس چه دارد، خرس کجاست، خرس کجاست، در جنگل است، خرس در جنگل است، بله آیا خرس در جنگل است، بله خرس در جنگل است۔ خوب این چیست، این پارچ است، پارچ کجاست، پارچ روی میز است، پارچ در آشپزخانه است، پارچ روی میز است، پارچ در یخچال است، بولیے پارچ در یخچال است، پارچ در یخچال است، جی فاطمہ قیل
آپ کے لیے آپ کی شکایت آئی ہے فاطمہ عقیل، آپ اپنا مائک بند کر لیجئے. خوب. پارچ کجاست؟ پارچ کجاست؟ پارچ در آشپزخانه است. پارچ کجاست؟ پارچ روی میز است. بله. این صبح سواد به صبح، اس میں کیا کرنا ہے تو آپ کو جانتے ہیں. صبح. اس کے بعد اساس سے لکھ دیجئے، ہو جائے گا اساس. ایک سے بنا دیجئے، ہو جائے گا اساس. این چیز اساس کجاست؟ بہت ٹوکری آپ کی. در خانه است. اساس در خانه است. اسکرین کسی نے شیئر کی. آیا شما اساس داری؟ بله من اساس دارم. او اساس دارد. او اساس دارد. آنها اساس دارند. او اساس داری. اساس کے بازو میں کیا ہے؟ جی اساس کے بازو میں کیا ہے؟ بکا. جی کون سا والا؟ یہ پہلے یا بعد اساس کے میں؟ بازو میں کیا ہے؟ اساس سے پہلے یا بعد میں؟ اساس کے بعد میں. وہ ابھی بتاتا ہوں. ضرورت نہیں آیا. یہ ضرورت آ چکا ضرورت یا نہیں آیا آگا. نہیں آیا. نہیں آیا تو لکھیے ضرورت. ضرورت ضرورت. اب آپ کیا کہتے ہو گے؟ بھٹا بھی بولتے ہیں بہت سے، مکئی بولتے ہیں بہت سے، بال بھی بولتے ہیں. بھٹا بھٹا. این چیز این ضرورت است. او ضرورت دارد. آنها ضرورت دارند. او ضرورت دارید. شما ضرورت دارید. من ضرورت دارم. ما ضرورت داریم. او ضرورت دارد. آنها ضرورت دارند. تو ضرورت داری. شما ضرورت دارید. من ضرورت دارم. ما ضرورت داریم. این ضرورت است. آیا این ضرورت است؟ آن چیز آیا آن ضرورت است؟ شما چه داری؟ من ضرورت دارم. شما چه داری؟ میری آواز نہیں آ رہی آن لائن والوں کو؟ جی جی آ رہی ہے. بول رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی جی. آواز تو یا تو ٹھیک مائک بند کر کے بولیے. بولیے آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے. او چه دارد. او ضرورت دارد. آنها چه دارند. آنها ضرورت دارند. تو چه داری. تو ضرورت داری. شما چه دارید. شما بله شما ضرورت داریم. شما چه دارید تو آپ جواب ہم دیں گے نا. شما چه دارید. جواب دیجیے. ما ضرورت داریم. من چه دارم. تو ضرورت داری. جب میں آپ سے کہوں گا من چه دارم تو آپ مجھے کہیں گے تو ضرورت داری. اور جب میں آپ سے کہوں گا شما چه داری تو آپ کہیں گے ما ضرورت داریم. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مائک کس کا آن ہے جو سائے سائے کر رہا ہے؟ مائک کس کا سائے سائے کر رہا ہے وہ بند کر دیں. جی اب بند ہوا. سمجھے آپ لوگ؟ میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہے تو آپ یہ توڑ کہیں گے آپ کے پاس بھٹا ہے. آپ کہیں گے ہمارے پاس بھٹا ہے. تو میں جب کہوں گا شما چه داری تو آپ کہیں ما ضرورت داری. جی اگر میں کہوں کہ مثلا تو چه داری تو آپ یہ نہیں کہیں گے تو ضرورت داری تو آپ کہیں گے من ضرورت. میں کہوں گا تو چه داری تو آپ کہیں گے ٹھیک
ठीक है, फिर मैं अगर अपने आप को कहूँगा मन चेदारा तो आप कहेंगे शुमा जुर्रत दारी या तू जुर्रत दारी पहले खलिको ऊंचेदार। अब उसके दूसरी नाम बदल दीजिए, अब जुर्रत की जगह और कुछ नाम ले लीजिए। उसके बाद है जुर्रत के बाद शुतुर। शुतुर शुतुर आ चुका है? नहीं है ना, तो दिखाई तो दे रहा है शुतुर। शुतुर ऊंट। शुतुर यानी ऊंट। शुतुर यानी शुतुर यानी शुतुर। शुतुर ऊंट। पूछ ले जी मोहम्मद अली। ऊंट। इंचीस। बोल रहे हैं आप लोग सब? ऑनलाइन वाले सब बोल रहे हैं? इंचीस। शुतुर चेदारत। शुतुर चेदारत। चार पादारत। शुतुर चेदारत। शुतुर चेदारत। शुतुर बीनी और शुतुर चेदारत। शुतुर चेदारत। पिल्क दारत। शुतुर पिल्क दारत। पिल्क भी बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं पिल्क, जिसे हम पलक कहते हैं। पिल्क पिल्क शुतुर पिल्क दारत। दूसरी आईडी से ज्वाइन हो तो बोलिए बच्चा कौन है साइड में खड़ा है उसको। पिल्क यानी पिल्क। शुतुर चेदारत। शुतुर पिल्क दारत। शुतुर चेदारत। शुतुर अबरू दारत। शुतुर चेदारत। शिकम दारत। शुतुर चेदारत। शुतुर गर्दन दराज दारत। दराज गर्दन दराज लंबी दराज लंबी। शुतुर गर्दन दराज दारत। शुतुर यानी ऊंट लंबी गर्दन रखता है, गर्दन दराज। तो शुमा शुतुरदारी आया, शुमा शुतुरदारी ना वन शुतुर ना दारा। पिल्क यानी पल के वही मोशे। पहले उसके बाद 10वें दर्स की तमरीनें करनी थी। देखिए ये तो आपको आसान है, अली नाम लिखना है इनमें तो सिर्फ, ठीक है। जैसे माल, इसमें देखिए करना क्या है, देखिए ला बना हुआ तो लब, बीच का लाम बना हुआ है तो शलवार, आखिर में लाम है तो बुलबुल, ऐसे ही बनाने हैं आपको। देखिए यहाँ पर कोई वर्ड बनाने नहीं, जो वर्ड किताब के अंदर आप इस जो वर्ड आपकी किताब में आ चुका है 10वें दर्स में, मसलन ताक्सी आया है तो या बना हुआ है तो ऐसा वर्ड बनाइए कि इसका आखिर में या ही आए, ताक्सी पशे माँ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बना दिया है खुद ही, इन्होंने यहाँ तो खुद ही बना दिया है। एक बनाया पर दो और बनाने, वो तो वैसे बनाने, हाँ लिखने हैं वो तो, चले लिखने का है तो छोड़ें। और ये मिलाने का है तो ये मिलाना तो आसान है, जैसे ये चराग मिला के लिखा है किताब वालों ने। मानंद नमूने बे नवीसीन, आपको ऐसे करना है। हाँ ये भी नकल है एक तरह से। चूपान इन्होंने 2 मरतबा लिखा, मीवे आप वो छोड़िए। इन चीज आया, इन मीवेस आन चीज। देखिए मैं एक एक चीज पे आप लोगों से, जो इसके बाद मीवे के बाद है सैंडविच। आ चुका है सैंडविच या नहीं? सैंडविच यानी जिसे आप लोग सैंडविच कहते हैं, हम लोग सैंडविच, ये सैंडविच कहते हैं, हम सैंडविच बोलते हैं सैंडविच, ठीक है। सैंडविच इन आप सुना सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच,
بلکہ ایسے کیجیے سینڈوچ سینڈوچ یعنی سینڈوچ. اب وہی جو سینڈوچ ہوتا ہے جو لوگ باہر ہوتے ہیں بنانے کے عاجزی ہوتے ہیں کھانا بنانے کے وہ بازار سے سینڈوچ لے کے کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے والے وہ چوپان آ چکا ہے چوپان نہیں آیا چوپان 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 یعنی چرواہا چوپان یعنی چرواہا گڈریا گڈریا والے دیکھا ہوگا اپنا سابق کیف میں بھی ایک گڈریا تھا وہ. ٹھیک ہے بالے ان چوپان چیدارا بوسدارا چوپان چیدارا چوپان گجاس چوپان در جنگل جنگل ہے. دیکھیے بہت کم لوگ حاضر ہیں کیا بات ہے ایسا 2 دن کی چھٹی ہو گئی اس میں. جی اگر سوال درس سے ہٹ کرے جی بتائیے. اگر کہتے ہیں کہ ابھی اصحاب کہف کا وہی آپ نے بولا نا جی تو کہتے ہیں کہ کیا اصحاب کہف امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ جی انشاءاللہ. جی علیکم السلام. جی آغا میں نے ایک سوال دارم جی والے میں فرمائیں. آغا مجھے یہ جاننا ہے نا کہ یہ فرسٹ لیول کی بک ہے جو آپ جی پڑھا رہے ہیں. جی اچھا تو یہ مطلب واٹس ایپ پہ ہم لوگوں کو مل سکتی ہے؟ ایکچولی میرے پاس سے مس ہو گئی. ٹھیک ہے میں گروپ پہ سینڈ کر دیتا ہوں. کر دینا بھائی گروپ. 1 منٹ میں ابھی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ 2 کتابیں ایک ہوم ورک کی اور ایک ویسی ہے. ہاں اب لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جناب میری بہن جناب جوائنٹ ہو رہی لیکن کئی بار اور کٹ کے جا رہی ہے کال. نیٹ ورک پرابلم ہوگی. میوے ساندویچ سبحانے سبحانے یعنی ہوا پیما آ چکا ہے. ہوا پیما لکھوا چکا میں. ویسے بھی سامنے سے دیکھ رہا ہے ہوا پیما یعنی ہوائی جہاز. ہوا پیما ہوا پیما یعنی ہوا پیما ایروپلین. ہوا پیما یعنی ایروپلین نہیں ایئرپلین. ایئرپلین 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 ہوائی جہاز. انگلش ہوائی جہاز. ایئرپلین یعنی ہوائی جہاز. خوب این چیز آن چیز این ہوا پیما ہوا پیما کجاست؟ ہوا پیما در آسمان ہوا پیما در آسمان در آسمان گیلاس گیلاس یعنی گیلاس یعنی چیری. چیری چیری کس نے کھائی ہے؟ جس نے نہیں کھائی وہ ضرور کھائیں. لڑکیوں کو زیادہ پسند آتی ہے چیری. گیلاس این چیز این گیلاس گلاس آیا این گیلاس گیلاس کجاست؟ بالای درخت است. بالای درخت است. گیلاس یعنی گیلاس در یخچال است. فریج میں. اس کے بعد کیا ہے؟ تہران. تہران یعنی دا کیپٹل آف ایران. ایران کی راجدھانی. یخچال یعنی آن چیز. آیا این یخچال آیا آن یخچال یخچال کجاست؟
یخچال آشپزخانه است. بله یخچال کجاست؟ یک چال در اتاق است. بله جی وعلیکم السلام. جس نے بھی سلام کیا ہے سب کو سلام. جنہوں نے ویسے کیا ہے, جنہوں نے واٹس ایپ پہ کیا ہے, یعنی میسج پہ کیا ہے, سب کو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بله خیلی خوب خیلی خوب. خب یخچال کجاست؟ یخچال او چه دارد؟ او چه دارد؟ او یخچال او چه دارد؟ آنها چه دارند؟ یخچال دارند. تو چه داری؟ من یخچال دارم. ما یخچال داریم. من چه دارم؟ ما یخچال داریم. ما چه داریم؟ شما یخچال. بله خیلی خوب. گوش بولیے گوش. این چیز آن چیز آیا آن گوش است؟ آیا این گوش است؟ بله این گوش است. شما گوش آیا شما گوش داری؟ بله من گوش دارم. بله من گوش دارم. او چه دارد؟ آنها چه دارند؟ او چه داری؟ شما چه دارید؟ من چه دارم؟ شما گوش دارید. من دو گوش دارم. او دو گوش دارد. آنها دو گوش دارند. تو دو گوش داری. شما دو گوش دارید. من دو گوش دارم. ما دو گوش داریم. عقاب یہ کیا کرنا ہے آپ کو سمجھ گئے؟ یہ کرنا ہے آپ کو اس میں. عقاب یعنی عقاب یعنی ایگل. وہ ایک پرندہ ہوتا ہے شکاری. این چیز این عقاب است. آن چیز آیا آن عقاب است؟ بله آیا این عقاب است؟ عقاب چه دارد؟ عقاب پر دارد. بله عقاب منقار دارد. چونچ. چونچ عربی میں بھی منقار ہی کہتے ہیں. منقار یعنی بله بعضی انسان هم منقار دارند. بعضی انسان هم منقار دارند. کہتے ہیں نا لوگ چونچ بند کر اپنی. بله او چه دارد؟ عقاب چه دارد؟ عقاب چه دارد؟ آیا عقاب منقار دارد؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی جناب آ رہی ہے. آپ لوگ بول رہے ہیں, چاہے بھلے ہی مائک بند ہو, لیکن بول رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ جی بھلے آقا. خیلی خوب. اصل یعنی شہد. ہنی شہد ہنی. این چیز این اصل آیا این اصل است؟ بله این اصل است. اصل خوشمزه است. اصل خوشمزه است. خوشمزه یعنی لذیذ. خوشمزه یعنی ٹیسٹی, لذیذ. بله لذیذ. خوشمزه یعنی لذیذ ٹیسٹی. بله خوشمزه. اصل خوشمزه است.
اصل خوش موضع بھلے آیا اصل خوش مزے دیکھیے خوش مزے بھی بولتے ہیں لذیذ بھی بولتے ہیں لذیذ بھی فارسی ہی لفظ ہے لذیذ بھی فارسی لفظ ہے خوش مزے بھلے اصل خوش مزے اصل خوش مزے اصل خوش موضع بھلے اصل خوش مزے اصل شیرین بھلے اصل شیرین ٹھیک ہے شیرین مٹھائی کو بھی بولتے ہیں شیرینی بولتے ہیں وہ شیرین یعنی میٹھا شیرین یعنی میٹھا ترش یعنی کھٹا ترش یعنی ترش یعنی کھٹا ترش یعنی کھٹا اصل شیرین گلاس ترش لیمو ترش لیمو آپ جانتے ہیں لیمو ترشاس بولیے لیمو ترشاس اصل شیریناس لیمو ترشا لیمو اصل شیریناس اور تیکھے کو کیا بولیں گے آغا؟ تیکھا بس کون سا والا کہنا چاہ رہی ہیں تیکھا مرچوں والا ہاں مرچوں والے کو وہ کہے گا نا فلفلی یعنی مرچ فلفلی یعنی مرچوں والا زربین کیا بولتے ہیں اس کو زربین مائکروسکوپ نہیں ہوتا ہے یہ سے کچھ وہ بولتے ہیں گلاس کون سا کیا بولتے ہیں اس کو میگنیفائنگ گلاس میگنیفائنگ گلاس زربین بچپن میں کیا کرتے تھے سورج کے سامنے کر کے کاغذ جلاتے تھے اس سے زربین اوچے دارد او زربین دارد اوچے داری منظرین دارا مسواک یعنی برش برش آیا ان مسواک بلے نہیں مسواک آن چیز آیا آن مسواک ہوئے 10 شوئی واش بیسن پہ 10 شوئی مسواک 10 شوئی 10 شوئی یا تو ملا کے لکھ لیجئے یا الگ کر لیجئے 10 شوئی 10 شوئی 10 شوئی 10 شوئی یعنی بیسن کھانے والا بیسن نہیں واش بیسن 10 شوئی 10 شوئی یعنی واش بیسن واش بیسن واش بیسن واش بیسن ہاں بالے مسواک کجاست روئے 10 شوئی شطور مرغ یعنی ایلیفینٹ
بتائیے شتر مرغ یعنی جی کیا بولا جی اور ٹیچ کیا بولتے ہیں اس کو جی جی Ostrich. جی شتر مرغ پرناؤنسیشن شتر مرغ شتر مرغ این چیز شتر چه دارد شتر پا دارد بله خوب تو اس کے بعد کیا ہے صندلی صندلی شتر مرغ شتر مرغ مرغ خروس خروس مرغ یعنی مرغی خروس یعنی مرغا خروس نہیں خروس یعنی مرغا مرغ یعنی مرغی خروس یعنی مرغا بله این چیست آن چیست آن خروس است این مرغ است آن خروس است او چه دارد او مرغ دارد آنها چه دارند آنها خروس دارند. بله شما چه دارید من مرغ دارم. من مرغ دارم. محمد علی مرغ ندارد خودش خروس است ان کے پاس مرغا نہیں ہے خود مرغا ہیں یک جوتے دارم. بله صندلی قرص تمرین حل کرا رہا ہوں بھائی دیکھ لینا آپ لوگ ہلانا مت پیچھے سے تار نہ ہل جائے اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے کیا ہے قرص این چیز قرص یعنی ٹیبلیٹ نہیں دوائی نہیں دارو یعنی دوائی دارو یعنی دوائی دارو یعنی اگر فرسٹ یعنی ٹیبلٹ ہوگا نا جی جی ٹیبلیٹ بولا تو پا ٹیبلیٹ ہوگا نا پا ٹیبلیٹ دارو یعنی دوائی اس مائک بند کر لیجیے اگر الگ سے باتیں کر رہے ہیں تو دارو قرص اب اس میں کی کوئی چیز اس کا نام آیا ہے تو تھوڑی سی اور لکھوا دوں اس میں کی چیز ہے آم پھول آم پھول یعنی انجیکشن دارو یعنی کون جسے ہم دوا کہتے ہیں دارو یعنی دوا میں کورس ہوتی ہے آمپول ہوتا ہے شربت ہوتا ہے شربت یعنی وہی سرپ شربت اب یہ پینا ویسا شربت مت سمجھیے گا محرم میں یا جو پلایا جاتا ہے یا خوشی کے اس میں شربت یعنی سرپ جی شربت قرص یعنی ٹیبلیٹ دارو یعنی دوائی آمپول یعنی انجیکشن شربت یعنی اور کیا کیا آتا ہے دارو دوائی میں کیا کیا آتی ہے ٹیبلیٹ ہوتا ہے کیپسول یعنی کیپسول جی وائس کلیئر نہیں آ رہا ہے باقی سب کو بھی آواز کلیئر نہیں آ رہی میری آ رہی ہے جس کی آواز کو اگر ہوا کرے تو آپ لوگ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے کریں وہ نیٹ ورک پرابلم ہوتی ہے جناب جو
कोर्स यानी ये दारू में ये सब आ जाएंगी चीजें, कोर्स, आमपूल, शरबत, कैप्सूल, ये दवाई में आ जाती है, ठीक है। जनाब आगा हॉस्पिटल को बीमारिस्तान कहते हैं। अभी बताता हूँ जी, बीमारिस्तान भी कहते हैं जी बीमारिस्तान, बीमारिस्तान याद कीजिए, ठीक है। चलिए वो बाद में आएंगी ये चीजें, फिलहाल इतना हिंद। उसके बाद क्या है, कोर्स। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ तो आपने कोर्स के माना आपने टैबलेट बताया, यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन आपको ये तीर हल्का सा जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से दिख नहीं रहा है, या दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है आगा जी, तो ये कोर्स यानी टैबलेट। कतार आया था, कतार कतार यानी ट्रेन, ठीक है। कतार यानी ट्रेन। आगा समझे नहीं क्या बता रहे हैं आप कतार का? ट्रेन ईस्टगाहे बस स्टॉप, ईस्टगाहे राहन यानी रेलवे स्टेशन, ईस्टगाहे राहन, ईस्टगाहे राहन, ईस्टगाहे राहन, ईस्ट का देखिए, ईस्ट का स्टॉप, राहन, आहन यानी लोहा, राहन लोहे का रास्ता, लोहे के रास्ते का स्टेशन, लोहे के रास्ते का स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। हम ट्रेन को रेल बोल देते हैं, जबकि ट्रेन जो है वो ट्रेन है, रेल बोलते हैं पटरियों को, इसलिए हम कहते हैं रेलवे स्टेशन। इसलिए ये लोग इसे क्या लिखो पहले, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और रेल बोलते हैं, रेल किसे बोलते हैं, ये पटरी, रेल बोलते हैं पटरी को ये लोग ईरानी, रेल यानी पटरी, रेल यानी पटरी। कतार दर ईस्टगाहे राहनस, कतार कुजास, बोलिए, कतार दर ईस्टगाहे राहनस, ट्रेन। तीन चीज, कतार, बैलून कतार, कतार कुजास, ईस्टगाहे राहन। हिंदुआने अगर ये भी कह सकते हैं ना कि जी, कतार दर रेल आस भी कह सकते हैं ना? ना कतार रेल के अंदर नहीं हो सकती, कतार रुए रेलास, रुए देर। हिंदुआने यानी इंची, मंचेदारम, माचेदारीम। हिंदुआने शीरीनास, हिंदुआने शीरीनास, हिंदुआने शीरीनास, हिंदुआने चेदारा, हिंदुआने तुख्मेदारा, यानी बीज, तुख्मे, हिंदुआने तुख्मेदारा, तुख्मे यानी बीज, वो तुख्म है, ये तुख्मे है, वो तुख्म है, ये तुख्मे है, तुख्म।
तोख्म यानी अंडा, तोख्म यानी अंडा। हिंदुआने चेदारत, मुर्ग तुख्म दारत, तुख्म मुर्ग जी, तुख्मे मोर, मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का अंडा, तुख्मे मोर, तुख्मे मोर, तोख्म, तोख्म यानी बीज, बीज, फसलों के जो बीज होते हैं तोख्म, गेहूं का तोख्म और फलाना का तोख्म और इन चीजों का तोख्म यानी बीज। तोख्मे मोर तो आगा जी, तुख्म और तुख्मे में डिफरेंस क्या है सर? तुख्मे में, तुख्मे के माना बीज है और तुख्म के माना अंडे का, उसकी आमलेट बनती है। नहीं अभी अपने लास्ट में बोला ना ये तुख्म यानी कि बीज तुख्म और यानी तुख्मे हर वो चीज, तुख्म का मतलब ये होता है जिससे चीज निकले। आप बीज से जो है वो फल, सब्जियां, फल वगैरह निकलती हैं हर चीज की, अंडे से भी बच्चा निकलता है, इसलिए ये रब्त है इसका। तुख्म इसलिए उसे तुख्मे मोर, अंडे मुर्गी का बीज, ठीक है, एक तरह से मुर्गी का बीज समझ लीजिए, उसे अंडे को कहते हैं तुख्मे मोर। और तुख्म यानी बीज, किसी भी चीज का, सेब का बीज, अनार का बीज, केले का बीज, जो भी चीज बीज की होती है, बीज बोया जाता है जिन्हें, ठीक है। तुख्म यानी बीज, तुख्मे मोर यानी अंडा, तुख्मे यानी हाँ ये वाला बीज, बीज नहीं करता बीज। लेकिन काय का ये तुख्मे से मुराद कौन सा है? तरबूज, खरबूजे वाले जैसे जो बीज होते हैं वैसा बीज, ठीक है। वो हाँ ये वाला पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं इसमें समझा था। तुख्मे यानी तरबूज वगैरह के जो बीज होते हैं ना, वो सूरजमुखी का, तरबूज का, खरबूजे का, और ये तुख्म जो होता है वो जिससे फसल उगती है। बेहतर आगा। तो मैं उस टाइम आपकी बात समझा नहीं था, सॉरी। गुंचे, गुंचा फातिमा, गुंचे हम हास इंजा, गुंचे इसमें शुमा हम हास, गुंचे, गुंचे फातिमा हस्ती शुमा, वालेकुम सलाम, इसमें शुमा गुंचे हास, इसमें शुमा गुंचे हास, गुंचे यानी ये फूल मत समझिएगा, ये एरो देखिए, एरो, कली, गुंचे यानी कली, कली, गुंचे। इंजा हम गुंचे फातिमे हम दारीम, गुंचे फातिमे, गुंचे फातिमे, गुंचे यानी कली, गुंचा मत पढ़िएगा, गुंचे। अब गुंचा कहेगी कि मेरा नाम बिगाड़ दिया इन्होंने, ईरानियों ने। गुंचे, 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 गला के नीचे एक नुक्ता, गुंचे, गुंचे यानी कली, कली। इन गुंचास, आंगुलस, फूल यानी फूल, इन गुंचास, आंगुलस, बाले, ऊंचेदारत, दरख्त चेदारत, दरख्त गुंचेदारत, बाले, गुंचे बादम निशे, बाले, अलान, गुंचे। उसके बाद बताइए, कौन बताए कैसे पूरा करेगा? फजा नहीं, हंसने की बात नहीं है, सॉरी। फजा नवार, नवारद, फजा नवार्द, फजा नवार्द यानी एस्ट्रोनॉट। उसके बाद फजा, माइक बंद कीजिए, मेरी आवाज क्यों क्रॉस हो रही है? फजा नवार्द, फजा नवार्द, फजा। अब कैमरा चालू है। अभी दिख रहा है, अभी खुल रहा है, अब दिख रहा है। फजा नवार्द, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट,
एस्ट्रोनॉट नहीं, हर साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट नहीं होता है। वही जो आसमान में जाता है, चांद पे ये लोग जाते स्पेस में जाते हैं। स्पेसमैन, 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 फजा नवार्द लिखा आपने, फजा नवार्द, मुतवज्जे शुदीद, खूब, निगहबान, निगहबान, यानी सिक्योरिटी गार्ड, चपरासी। दर्स देखिए, ये मैंने 9 और 10वें दर्स की आपको प्रैक्टिस करा दी। अब आपको क्या करना है, कल को इंशाल्लाह 11वें दर्स की करके लाइएगा, ताकि ये दर्स इसके पूरे हो जाए। 9, 10, 11, 3, फिर उसके बाद अगला वो पढ़ेगा। और उसके सुने, इसके 12वें दर्स का आप वर्ड लिख लाइएगा, ताकि मीनिंग लिखने में आसानी हो। कभी वर्ड लगाने में भी टाइम लगेगा, मीनिंग लिखने में भी। तो कल आपका काम होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि पहले तो इसका 11वां दर्स करना है, 2 मैंने करा दिए हैं, उसको भी करना है। और लेकिन मैंने जो कराए हैं वो अलग तरह से कराए हैं, इसमें कुछ और मांगा था, मैंने जुमले बनवाए हैं, मैंने बोलचाल की प्रैक्टिस कराई है, लेकिन आपको बता दिया है कि इसमें करना क्या है। जैसे ये है, जैसे अनार, ऊ आ से अनार, ऊ से मसलन ये जो तीसरे दर्स में आए होंगे उसे लिखना है आपको। जैसे ई से इस्तेकान, बू से बूक, बे से बेरेंज, आ से आसमान, ई से ईरान, ऐसे आपको पूरे करने हैं। किताब में 11वें दर्स में वर्ड देख लीजिएगा, उसी में से है, प्रैक्टिस कीजिएगा। और हो सके तो एक दफा उसे दोहरा के बगैर उधर मत देखना, फिर ऐसे लिखना कि मैं समझ पा रही हूं या नहीं। आ से कोई वर्ड बना पा रही हूं मैं, अनार, ऊ से बना पा रही हूं या नहीं, ई से इस भले इसका नहीं, ई से है वो भी आप करके लाइएगा। और ये जो इसका 12वां दर्स है, इसके वर्ड लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखेंगे पता है ना आपको। एक लाइन यूं खींचिएगा, यहाँ पे वर्ड के लिए जगह वर्ड लिखिएगा, एक लाइन यहाँ पे छोड़िएगा इसके प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज के लिए, और ये जगह छोड़िएगा मीनिंग के लिए। ठीक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।